अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी उसके बिल कम करने के ऐसे 8-10 तरीके जिससे आपका बिल 100 से 200 यूनिट कम हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो तरीका आता है वो है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र जो हम अमूमन अपने फ्रिज के साथ जब मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई पर लगा देते हैं। अमूमन हमने अपनी फ्रिज के ऊपर लगाया होता है जिसके हमें पता नहीं होता कि इसका लोड कितना है और ये कितना वोल्टेज कितने एम्पेयर ले रहा है और वो मुसलसल हमारे लोड में इजाफा कर रहा होता है। तो दोस्तों, हमारे पास 3500 वाट का एक स्टेबलाइज़र है जो कि बिना किसी लोड के 0.13 एम्पेयर ले रहा है। अगर हम इसके वाट पर जाएँ, वाट जो है उस पर जाएँ तो 221.78 मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है। अगर यूनिट चेक करें तो ये तकरीबन महीने में 15 से 20 यूनिट हर माह इस्तेमाल कर जाता है। तो दोस्तों, इसकी जगह हम जो नया दौर है, नई चीज़ है मुहाफ़िज़ वोल्टेज प्रोटेक्टर, वो इस्तेमाल करें तो सब बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी हो सकती है। तो दोस्तों, तरीका नंबर 2 जो हम आपको बताएंगे जो बिल में इजाफा चीज़ करती है वो आपके यूपीएस के साथ लगी हुई आपकी नाक़िस पुरानी ओल्ड बैटरी है। जी हाँ, जो आपके साथ बैटरी लगी हुई है वो आपके जिसका डिस्चार्ज टाइम बहुत कम है और चार्जिंग टाइम ज़्यादा लेती है, यानी कि मुसलसल चार्ज होती रहती है। इसका मतलब आपका यूपीएस बैटरी को मुसलसल चार्ज करता रहता है और बैटरी चार्ज नहीं होती, यानी कि अगर होती भी है तो उसका अगर नई बैटरी का टाइम 4 घंटे है, जो उसका डिस्चार्ज टाइम 4 घंटे लेती है नई बैटरी, तो ये 1.5 से 2 घंटे लेती है। यानी कि आपकी बैटरी की ये ख़राब होने की निशानी है कि आपकी बैटरी ज़्यादा टाइम चार्ज होने में लगाती है और कम टाइम आपको डिस्चार्ज होती है, कम टाइम में डिस्चार्ज होती है और आपको बिल में इजाफे का बायस बनती है। इसलिए आप नई बैटरी अपनी बैटरी को तब्दील करें। तो दोस्तों, तरीका नंबर 3 जो बिजली के चीज़ में इजाफा करती है वो आपके घर में लगी हुई पुरानी वायरिंग है जिसमें इस्तेमाल हुई नाक़िस तार है जो हीट हो गई है, जिसके जिससे आपके तार को जिसके आपके लोड में इजाफा होता है, जिससे आपके जो होती है लाइन लैसेज उसकी वजह से आपके तार में वो लोड में इजाफा होता है। जो तारें आपके लोड के मुताबिक नहीं है क्योंकि आपने वायरिंग पुरानी की हुई है और आपने अब नए डिज़ाइन में एसी भी ऐड कर लिया, इसमें नई फ्रिज भी ला ली और अभी आपने पानी वाले मोटर भी नई 1-2 लगा ली। आपने जो आपकी फैमिली बड़ी, आपने उसके वही वायरिंग है लेकिन आपने उसका ऊपर लोड ज़्यादा डाल लिया है। उसकी वजह से भी आपका जो बिजली का बिल है वो इजाफे का बायस बन रहा है ये तारें। इसलिए आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों को वायरिंग को तब्दील कराना है, अच्छी वायरिंग करानी है। मसलन आपके घर में बड़े लोड हैं, इनमें एसी है, पानी वाली मोटर है, इस्त्री वगैरह है, इनके लिए तार इस्तेमाल की जाती है वो कम से कम 7 नत्ती की होनी चाहिए क्योंकि इस पावर में 3 नत्ती से तकरीबन डबल लोड होता है और 3 नत्ती 5 से 7 एम्पेयर तक इस्तेमाल कर सकती है। अब अगर हम बड़े लोड इस्तेमाल करें, मसलन एसी जिसका करंट है 9 एम्पेयर और आपकी तार इस्तेमाल हुई है 3 नत्ती, वो 5 से 7 एम्पेयर तक है, जिसकी वजह से आपको लोड में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जो 9 एम्पेयर का एसी है वो 12 से 12 एम्पेयर, 2-2.5 एम्पेयर लोड उसका बढ़ जाएगा आपकी तार कमज़ोर होने की वजह से, कि नाक़िस तार होने की वजह से, और आपकी तार गर्म होनी शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से लाइन लॉसेज की वजह से आपका लोड बढ़ सकता है, हत्ता कि आपकी वायरिंग भी जल सकती है। तो जब भी अपने घर की वायरिंग करवाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने घर की वायरिंग किसी अच्छी कंपनी की तार इस्तेमाल करें जो खालिस कॉपर की हो। इस वक्त पाकिस्तान में खालिस तो चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करें किसी अच्छी ब्रांड की, किसी अच्छे दुकानदार से तार लें, सामान लें। उस बात का ख्याल रखें कि तार लोड के हिसाब से हो। आपके ज़हन में हो कि आपने एसी अभी लगाना है, जब बाद में लगाना है तो आप कोशिश करें 7 नत्ती की वायरिंग में इस्तेमाल करें, 3 नत्ती इस्तेमाल ना करें, जिससे आपका लोड कम हो सकता है। अब आते हैं तरीका नंबर 4 की तरफ। वो है दोस्तों, जो चीज़ें ज़्यादा लोड लेती हैं उनको शाम 6 से 10 बजे तक तकरीबन ना चलाएं। इसमें इस्त्री है, पानी वाला पंप है, आप इसको कोशिश करें। फ्रिज वगैरह को सबको शाम 5:30-6 बजे बंद कर दें और रात 10-11 बजे चलाएं। ये बहुत ज़्यादा लोड का टाइम होता है और लाइन लाने से भी ज़्यादा होते हैं। और इस वक्त जो नई टेक्नोलॉजी के मीटर हैं उसके अंदर ये लोड के हिसाब से हर चीज़ मैनेज होती है। आपको कितना लोड किस टाइम क्या किया सब उसके हिसाब से वो यूनिट इस्तेमाल कर रहा होता है। इसलिए आप उसको इस टाइम कम लोड पे चलाएं, कम चीज़ें चलाएं। तरीका नंबर 5 के आप आते हैं। इसमें आपके घर में अगर पुराने एनर्जी सेवर लगे हुए हैं, ट्यूब लाइट लगी हुई है,
آپ اس کو LED میں تبدیل کر دیں، اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے واٹ بھی کم ہوتے ہیں، جو بجلی کا بل کم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ اور آپ آتے ہیں طریقہ نمبر 6 کی طرف، جو سب سے اہم اور بہترین ہے جدید دور کے مطابق۔ آپ اپنے گھر میں سولر سسٹم کا استعمال کریں، سولر پلیٹ لگائیں، جس سے آپ کا بل بہت کم ہو جائے گا۔ اب جو نیا دور ہے اس کے مطابق پانی والی موٹر، یعنی اس کو ہم لال پمپ کہتے ہیں، اس کی جگہ پہ 12 وولٹ کا ایک پمپ آ گیا جو اسی پمپ کے اوپر لگ جاتا ہے۔ یہ بھی پمپ استعمال ہو سکتا ہے، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، بس وائرنگ کروانی ہوتی ہے، تھوڑی سی تبدیلی کرانی ہوتی ہے۔ جب 12 وولٹ کا استعمال کریں 2 پلیٹ پہ چل جاتا ہے، 2 پلیٹ پہ نہیں چلانا، آپ کے پاس پلیٹ کی ایسی نہیں ہے، آپ اس کو پاور سپلائی پہ چلا سکتے ہیں، اس کو 12 وولٹ کی سپلائی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اور ساتھ جو ہے آپ فین لے سکتے ہیں، جتنے بھی فین ہیں 12 وولٹ کے آگے ہیں، سیلنگ فین بھی ہے، چھت والا پنکھا جو ہے وہ بھی 12 وولٹ کا، ڈیجیٹل فین، فرشی پنکھا بھی، ایئر کولر بھی، ہر چیز 12 وولٹ میں مل جاتی ہے مارکیٹ سے۔ جدھر بھی رہتے ہیں، جس بھی علاقے میں رہتے ہیں، آپ کو ہر چیز 12 وولٹ پہ تبدیل مل جائے گی، 12 وولٹ کی چیز مل جائے گی۔ آپ اس کو اگر آپ اس چیزوں کو 12 وولٹ کے تبدیل کریں گے تو آپ کا لوڈ بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ طریقہ نمبر 7، آپ کے گھر کے اندر پرانے ٹی وی موجود ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پرانے ماڈل کے ٹی وی ہیں تو آپ اس کو LCD LED میں تبدیل کر دیں، کیونکہ جو ٹی وی اس کا لوڈ کم سے کم 150 واٹ کا ہوتا ہے، وہ جو ٹی وی ہوتا ہے، جبکہ LCD اور LED 25 سے 30 واٹ کی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بھی بل میں کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ اور آپ آتے ہیں طریقہ نمبر 8 کی طرف۔ آپ کے گھر میں پرانی فریج یا AC ہے، اس کو آپ نئے ماڈل میں تبدیل کر دیں، نئے چیزوں میں تبدیل کر دیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں پرانی فریج ہے تو اس کا جو کمپریسر ہے وہ 1.5 امپیئر لوڈ لے گا، 1 امپیئر 7.6، 1 امپیئر 5، یعنی کہ 1.5 امپیئر 1 امپیئر سے اوپر لوڈ لے گا جی۔ لیکن جو نئے ماڈل کی اس میں لگا ہوگا 1/4 کا کمپریسر، جو نئے ماڈل کی فریج آ رہی ہیں اس میں لکھا ہوا 1/6 کا، اور وہ انورٹر پہ بھی ہیں، اور اس کا لوڈ 1 امپیئر سے کم ہوگا۔ آپ کو 1 امپیئر کی بچت فریج میں ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ آتے ہیں AC کی طرف۔ جو AC ہے آپ اس کو اپنے انورٹر میں تبدیل کر دینا ہے۔ اس کے اندر سٹیپ ہوتی ہیں، سپیڈ ہوتی ہے، 3-4 سپیڈیں ہوتی ہیں کمپریسر کی۔ اس کی جو 3-4 سپیڈیں ہوتی ہیں وہ 7 امپیئر سے سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے جیسے کولنگ کم ہوتی جاتی ہے، کولنگ زیادہ ہوتی جاتی ہے، سوری، وہ آپ وہ ایک سٹیپ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے۔ اور ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ آپ کا جو AC ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 امپیئر تک چلا جاتا ہے، جبکہ جو ہوتا ہے AC، سادہ AC ہے، اس کا کمپریسر جتنے دیر چلنا، آپ نے اپنے 26 سے سیٹ کیا، آپ نے 24 میں سیٹ کیا، جب تک اس نے چلتے رہنا تو اس نے 8-9 امپیئر ہی لوڈ لینا، کم لوڈ نہیں لینا۔ جتنی دیر وہ چلے گا 8-9 امپیئر ہی لوڈ لے گا جی، لوڈ کم کرتا جائے گا اور آپ کو تقریباً 50 سے 60% بجلی کی اس میں بچت ہوگی۔ اور اس کے اندر جو اور بھی فنکشن ہیں جس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، بجلی کا لوڈ آپ کم کر سکتے ہیں، جو کولنگ سے حساب سے چلتا ہے۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ باکس میں بڑے بلوں کے ساتھ روشنی ڈالیں، اور تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔